Jalan sampai tutup tempat sani kalekana kita buat ki bodoh saya bodoh kasa saking dari ramena. Keng karena libur pengajian terus sepeda listrik. Alhamdulillah bi gula yang ku keng libur pengajian. Ternyata keng ku pun nembian lagi bekanton. Itu akhirnya menteroleh sepeda kapi. Aja amin ngetung sepeda na yu. Oh, mon ki umur 20 segemi. Ya los ning. Salah alos koning. Umur 70 ning los. Salah tak koning jeleng bolos. Iya mon umur 90 make abede lo bisa. Tak mun ki umur 30 bedek, mun umur 90 bedek, bilih ngaku bedek kone bedek pipar. Kapan iku bedek pah nyelkit karo kerong kapi dai. Ada asiongan. Tak bisa. Mangken sampeyan ni kala agelek lebur bulan ki umur 30. Ki neki kena. Mun umur 70, ki negara dua. Ini nak atung. Kapan agelek dak ya? Ada bulu kapi orangnya kutin tetin bener. Alake alagu kababi ni wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali, tetapi kini kerok kakapi, bahkan gigimu tinggal sebiji. Makilah genteng sampean andik laki genteng. Salah genteng soki, salah soki lagi na sambian ni ki andik mobil, ki andik jabatan. Keng marga na pulan genteng pulan soki lagi nampian lekas takai. Kajanda, kalau takai, kedojo kata takai. Embian tedung malam tak ngide tedung kira pikiran kalaki na sambian. Panabit sambian ni kering-keringan bit sekira pikiran tege pada ben lenteh. Tulat. Genteng lagi, nah justru bulan genteng tak nyaman. Tedung ngembian. Sementara coba ke sampian, enje laki na coba, salah coba melarat. Apa na boleh selaki tak mulai kul 10, maki selaki nginep si bini tenang tedung. Tanya aki bi orang, kita takut laki na abini boleh nyampit, katang laki jawab apa na boleh janda, absa aburu ka ada. Arah apa mak kita genteng mun matenang. Maki genteng mun tetilen jelena sake ate. Bayu. Honra. Milih si genteng masake ate apa si coba tapi mas seneng. Pada ben tatangga. Tatangga ni kemontro bagus setore mulai dari bagus kula ben sampian. Kula ben sampian mun bagus tatangga ni kebekal norok bagus. Mbian andi tatangga cerek. Dak ada macam yang lamun ni mabuk kengkek cereng gempang lambek ibi impian berito impian ku tak secerek je auba lambek dia kak auba tak parja impian impian adik tetang kecerek coba leku atre ayam goreng pakun cerek du malam atre bakso pakun cerek telo malam atre rawon pakun cerek pak malam atre sate pakun cerek lima malam atre de onde edelum ese mercon peto mak le alet tu colong si cerek je. Iya mau dikabagus sih makun tahu bapa ni orang absa aber kita nangkena kejiu. Solawat ben salam ngiring atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben solawat ben salam kak dinto manter tetilen jalan kaula ben ajunan sehadir saat semangkin epektah bi Nabi Muhammad kalaben syafaat sehingga kalaben syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dak panas saapoi neraka manter sakak dinto bedenah amin Allahumma. Tikal cek buka kapi lagi neng giba mulai ni kan. Para Rabu, pada malam hari ini kita oleh Allah dipertemukan di Mojosari Puger.
Lah penontonnya luar biasa. Tepuk tangan untuk Mojosari Bogor. Jalan sampai tutup tempat sanika lekana kita buat ki bodoh kasa saking dari ramena. Keng karena libur pengajian terus sepeda listrik. Alhamdulillah bi gulanya ku keng libur pengajian. Ternyata keng kupon nembian lagi bekanton. Itu akhirnya manter oleh sepeda kapi. Aja amin ngetung sepeda na yu. Siapa si oleh ne? Aji ya tabang koiro atu aki mali oleh sepeda ambian je. Ambian deki se oleh asyukur gi. Se tak oleh tikala syukur. Karena seoleh ben saya tak oleh neka paparing dari Gusti Allah. Tapi gula kupon tu kandi belu Ustaz. Tapi ada tepak bagi situ ngah. Mbian mungkin tak melo kipas, mungkin sampian tak melo mijikom, mungkin sampian tak melo sepeda. Tapi sampian di Allah takdir sakit pah burung sakit ikente beres. Amin. Jadi cara Allah aparing neka bisa saja dengan bentuk yang lain. Beda orang neka pangaterona sampian terus sepeda listrik tak patekak. Keng di Allah sehat. Tina kita andik sepeda kor sehat. Bener. Sehat jasmani, sehat rohani. Amin. Badan sehat, akal sehat. Amin. Sehat akal, badan tak sehat, tak kira dia pak kantor. Badan sehat, akal tak sehat, ampu agelak ke TV. Jamun agelak arung bareng denjak beresnya mana. Jadi Allah nikmat nikah yang paling akidah kaul ajunan dengan bermacam-macam bentuknya. Saya rasa saya oleh marina ki asyukur ke Allah. Saya tak oleh berarti sampean bi Allah paling nikmat selain karena Allah gak dinto adil pada rabu. Tak mungkin situ ibri selain tak ibri. Mungkin keng seibri tak pada beda seibri intunya beda seibri in sehat. Tapi walhasil satu zaman terteti orang jempar tunya akhirat. Amin. Terteti orang bunga tunya akhirat. Amin. Terteti orang selamat tunya akhirat. Amin. Satu aja sehadir manter tak seta kecuali asangu iman Islam. Sehadir manter tak seta kecuali atingkal nak foto solihin solihat. Sehadir manter kita seta mun tak teke pada pak ke Mekah Madinah. Bocek santang beda pesena. Beni urusan pese urusan teka hajat nggih. Itu akhirnya terda pak kepi ke Mekah Madinah. Manter tak karuada pak manter haji. Kula mari pak riba ringkeng tak haji. Cak gelak. Allahumma sholli ala Muhammad. Manter de pak mbian montrode pak operator ihu kala ini kebentar lebun badak suara kuda nih cek low cek jeng ngereng ihu na patade ebas nyuun korangin operator ebas nyuun korangin ihu patade treble nyuun tambahin cek Allahumma sholli ala Muhammad. Operator, kamu operator? Di laut. Nasi ngata kelem. Operator, terus kelangkong. Menter masuk surga ben selde selembian. Bapak Ibu hadirin, sesangat badan kaula muljaki. Ada 4 perkara beda lemak perkara selemak ni kemunikan di orang Mojosari makareng Mojosari bi Nabi Muhammad ejamin bakal teti orang sepunga dunia akhirat manter andi agapi amin. Arbaun min saadatil mar'i ada 5 hal selemak ni kemunikan di bi kula bersampian kula bersampian bi kanjeng Nabi ejamin odi bekal seneng bekal bunga artena mun badering Mojosari tak seneng
mun badereng Mojosari tak bunga, mun badereng Mojosari ruwet. Salah situ ngak sempak ni kepada si butuh. Mantan sempak ni keding sampean bi Allah betetia si bagus kapi. Amin. Situng antakuna zaujatuhu salihatan. Dua, wa auladuhu abrara. Telok, wa khulata'uhu salihin. Nah, ni ke saya operator. Letak mental kayaknya. Saya. Nomor 4, wa ayyakuna rizquhu fi baladih. 4 perkara ni kemunikan di gula benajunan. Maka gula benajunan jamin bi kuste kanjing Nabi. Raja. Ada juga sendiri kok. Ada mun nyandar elang gula ni. Bapak Cak Gopak hari bahagia di atas penderitaan orang lain. Hah? Guling sekali. Sapo janda. Bada-bada pemuntra bunga. Bada 4 nomor situng antakuna zaujatuhu solihatan. Saya nomor situng kotu andi bini solihah. Mundeng bini terobunga kotu andi lakeh soleh. Amin. Laki nambian tersoleh kapi. Saya kita andi laki manter tuli tabaki benreng laki soleh. Mun sandi laki cak amin. Allah itu aki alake sandi laki amin boleh. Alaki dua diem dia. Laki nambian manter tetireng laki soleh. Amin. Sampian sebini manter teti orang bini solihah. Amin. Pada Rabu. Syarat utama kebahagiaan itu dimulai dari keluarga. Maka demikian Nabi antakuna zaujatuhu solihatan. Reng laki muntro bunga abini nakotu reng bini solihah. Sebaliknya reng bini muntro seneng nakotu andi laki soleh. Laki nampian tak genteng, laki nampian pun ten beni orang soki. Keng laki nasampian praten. Monakan dia tak toman kasar, tak masake, tak selingkuh. Nah dia, aku pak ceng korban perselingkuhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tina make tak pati genteng, tenggi ibu. Aku lebih senang kau sakiti aku dengan kejujuranmu daripada kau bahagiakan aku dengan kebohonganmu. Nyanyi. Teri-teria komi. Yalah jatuh. Ya tak korlai beri make cok konjong you. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada Rabu Nabi Muhammad coba perhatikan kebahagiaan masyarakat Mojosari, tapi nang hadis ada Mojosari lagi. Tahu bimbian Baisari. Kebahagiaan masyarakat, kebahagiaan manusia, satu harus punya istri solihah, yang laki-laki harus punya suami soleh. Nikah laki kenang laki ni bini nikah. La haula wala quwata illa billah. Mak banyak aku dungan kek laki ni. Hah? Allah. Jadi dinak bini, dinak laki, dinak bini boleh. Ya anggap ambian kah? Lebur dinak ni. Jadi laki yang kari didik nikah. Berarti Mojosari banyak janda berarti. Mojosari banyak. Alhamdulillah. Hah? Saya gula. Bini gula noro.
komedi. Hah? Oh iya, kemudian Mas Mansur, pipi tak ningali kemudian sekoni ambian. Padang bi. Oh iya, pipi lah siap nang dak ada. Hari ini terus maaf, mun leso nyaman nguncur deki ini. Hari ya lebih detung lah ada. Tak lah nguncur lagi ya. Ada iyalah lah ngalak sapok tedung ba ada kapilah dia. Kok lebur cara Madinah ada. Coba perhatikan ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Montro bungaan ika kotu sedake andi bini solihah, sebini kotu andi laki soleh." Kenapa kok soleh solihah yang menjadi pertimbangan kebahagiaan? Anapa Kanjeng Nabi minta ajabu? Antakuna zaujatuhu jamilatan. Montro bunga areng laki bini na kotu ratin. O tabareng bini montro seneng laki na kotu genteng. Anapa para bumi beniratin ben genteng sedeti okoran? Kenapa kok bukan cantik? Kenapa kok bukan tampan? Anapa? Polanan para rabu mun okoran nikaratin ben genteng teti bunga nareng nengeneng, maka bunga nika cuma eka andi orang sedengode mun setu wala tak seneng. Kenapa? Karena kalau tua kirut. Cak gelak. Mana gelak turun ke bawah. Ki atau lempen dong benti sumaran. Hah? Tak andik bini. Nikah kilo abini. Mun 2006 lekor tak abini palake ibu ini. Heran gula. Ya aslinya tak apa-apa yang laki tak abini ini tak apa karena hukum asal akabin, hukum asal itu kan mubah. Jadi yang laki tak abini sampai tua tak napa. Keng karo mun kula keton mik bisa cak dengan bujang mbian tak abini. Cak kula andi bini terus abini. Teni saudara bujang kanan. Suruh mulai kada kan. Ada siapa sering laki bini dia nak. Coba keadaan pula beda si cocok mana. Tetimpian sini kah. Dekik beda si melo kulkas, beda si melo sepeda, beda si melo mejikom, beda si melo ria mari naga. Panitia, beri nomor. Nikah ke nomor berapa? Nomor 35. 35 lagi. Nikah 36. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi cepon Nabi Muhammad, kebahagiaan itu harus diukur dari pasangan dulu. Sampean muntro bunga lake kutu soleh, reng lake muntro bunga bini kutu solihah. Kenapa kok Nabi Muhammad tidak menyatakan bahagia itu dimiliki orang yang punya istri cantik? Kenapa kok tidak dimiliki oleh orang yang punya suami tampan? Kenapa kok bukan cantik dan tampan yang menjadi ukuran? Polanan mun bunga ni kamar keneratin ben genteng si bunga ki ngode meloloh, mun la tua si bunga ambu. Bener. Oh, mon ki umur 20 segemi. Ya los ning. Salah alos koning. Umur 70 ning los. Salah tak koning celeng bolos. Iya mon umur 90 make abede lo bisa. Tak mun ki umur 30 abede. Mun umur 90 abede. Lebih ngaku bedek kone bedek pipar. Kapan iku bedek pah nyelkit karo kerong kapi dai. Ada asyongan.
Tak bisa. Mungkin sambian ni kalau agak lebur pulang ki umur 30. Ki nak kena. Walau umur 30. Ki nak kari 2. Jadi nak tu. Kapan gelak dak ya? Ada bulu kapi orangnya kutin tetin, bener. Apa kan engki? Mungkin ngode ratin, cewek pun nak kena lanceng. Masya Allah cantiknya, paling tercantik sedunia, luar biasa indahnya, tiada yang cacat dan tercela cantiknya. Jadi provokasi aku pakai ada dia nih. Iya, ratin mun ki umur segemi. Tekku umur sengang polo balak ke alagu ke babini, wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali, tetapi kini kerok kakapi, bahkan gigimu tinggal sebiji. Mungkin suara si tenyeng, mungkin suara si santa, bu, mungkin ngode solawatan. Saya nama tak saya. Rakat aynaya syauqan wa li taibata dharfata ashqan fa ataitu ila habibi fahada ya qalbu wa rifqan sallu ala Muhammad ya Rasulullah assalamu alaika. Oh ya Rasulullah wa kafful Mustafa kal wardi nadi. Nah, kurla apal maki allo neto. Apa sih ngak akemi kakeyu? Apa yang pesan? La haula wala quwata illa billah. Lembian niat ngaji nak akemi dana. Manusia ni kapan umur segang polo pada rabu maki suara na elang ngobrol bener. Semakin tenyeng umur segang polo ada ngerenger maki suara na. Beres bah, oh Allah. Beres na. Bala keng tidung ilang ker babi ni nyelket edepor. Kaki mak lain mun tidung bah, oh Allah. Mun lah tu aja ada berdin aja. Harap kami agak kakek. Lucu kau cempen dong ngarah. Rekan yang kesyukur kok. Sehingga kalau bahagia diukur cantik, bahagia diukur dengan tampan. Ki ngode seneng orang ini keng kapan tua seneng hilang. Anapa para rabu soal mun la tua ratina elang, mun la tua ganteng tapi mun seneng marga akhlak, mun seneng marga tata kramah, mun seneng marga kalakuan, maka kalakuan ni sajen tua sajen bagus orang. Mula bagi ngode bagus, sajen tua sajen bagus. Jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ratin ni gak ubah pada rabu. Coba kek lakian sampian rajin sampian tak ratin gak biasa. Lo ratin salah tak ratin tak koning. Keng tak toman meredengan, akan tak toman kasar. Mun erosoro langsung atoro. Tore, make tak pati ratin bilin sampian. Keng si bini lo toman macam puan ales. Jempar sampian beda luar cagla maksud telok teman meredeng you kan beda yang sekecok dulu itu no beda yang bini ini kemun selake ngucak
Mun selake ngucak si bini ngucak beda. Mun selake akan deh si bini akan deui beda. Mun selake mamale si bini malai beda. Mun selake acerita si bini nyarita hideum. Acerita juga nyarita tak betah kok dikit ni. Ada pemula. Nyari kisah bedai boy. Salah aku tempo nangakan saya panggil ki buru. Kule pengakan tempo nangakan paheda. Lai panggil bi dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki, mun sing ada tojuk kak saya budi mak le ngatela. Nah. Enten cek ngale tojuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Punten tak ratin rajin sampean kak keng arok toro oca keng rajin sampean lok teman merdeng lok banyak nuntut tak akan dekasar tak ala benan make tak ratin make tak kuning seneng napa tak seneng menandik bini ngak nikah apa na boleh si bini pah nule misem ke sampean mangkana yu empian nikah pi biasa misem ke laki na yu pi biasa misem cek pah merdeng tok ki laku jaga na tedung atau moben selaki ya deng jeding dah ya. Kol petok selaki emang kata ke pasar atau mau jadi Roma dah ya. Kol 11 selaki datang atau mau boleh etem Roma dah ya. Selaki aku tak nak kedada alhamdulillah tang bini gila kan ikut tang kira. Sabalika coba ambian laki na sambian punten tak gendeng laki na sambian punten biasa beniringan di jabatan koros salah koros kepa keng make lalaki na sambian ni katak soki make tak gendeng make koros keng munakan tak kasar praten seneng napa tak seneng napa tak seneng tak selingkuh seneng napa tak seneng Praten ke si bini minta anak pun tempon selaki bisa yang meliaki seneng tak seneng nih keseneng ngaring bini makilah genteng sampean andik laki genteng salah genteng soki salah soki laki na sampean nih ki andik mobil ki andik jabatan keng marga na pulan genteng pulan soki laki nampian lekas takai kajanda kelau takai kedojo katakai embian tedung malam tak ngide tedung kira pikiran kalaki na sampean panabit sampean ni kering-keringan bi sekir pikiran tege pada ben lenteh tulat genteng lagi nah justru bulan genteng tak nyaman tedung embian sementara coba ke sampean enje laki na coba salah coba melarat apa na boleh selaki tak mulai kul 10 maki selaki nginep si bini tenang tedung tanya aki bi orang kita takut laki na abini boleh nyampit kata laki jua apa na boleh janda apsa aburu ka ada arah apa mak kita genteng mun matenang maki genteng mun tetilen-tilen sakit ate bayu nundra milih si genteng masake ate apa si coba tapi mas seneng ngeding kak jadi ku lekuk tenggen tengah tak baju laki dina tak baju bini menter tetireng laki soleh si bini menter teti orang bini solihah amin nika agang guson si bodoh nika gimentan nah Allahumma sholli ala Muhammad coba operator nika bodoh napa lauk nika bodoh mun son si bodoh ipate ada coba operator mun itu bu nah apa na full orange leh ni kami saya ni kan uki buru kan itu rok bunte tapak-pak semua cak aku loh hadirin paramila gak dintok tok kula benajunan nan Allahumma sholli ala Muhammad nah saya ni kan beda boleh apa ni kocak saya beda operator beda cak mau jadi tak nuruk bunte Allahumma sholli ala Muhammad bon kan saya ekeding kemudian kan ki ekeding nama tak ekeding
asli dah ke salon ni kala anu ngara aduk kan tu salon ni nggih oh duka ke juga bon debak gendi bagi buru lah hilang kalau pai laki soleh bini solihah Kak Dinto merupakan salah satu syarat makle gauleben ajunan di jember seneng i alam dunya manter sa Kak Dinto badana amin Allahumma. Nomor 2, panapa persyaratan makle gauleben ajunan di etunya seneng sampai ke akhirat pakun bunga. Nomor 2, wa auladuhu abrara andi nak foto seta kok dek guste kula benajunan make tak soki keng mun andi anak-anak ngerti hukum ring seponi kebekal jember bener tak soki kula ben sampean keng anak arok toro ocak seneng napa tak seneng kula ben sampean tak andi jabatan kula ben sampean tak andi dunya keng mate atingkel nak foto saya nak foto ni kata kok Allah cek kubater sampian tak kira melas dalam berzah pakun itu akibi nak foto setakut Allah subhanahu wa ta'ala makanya pada Rabu itu akibi Allah wal yakhshal ladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afa falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wahai masyarakat Mojosari, takutlah kepada Allah apabila sampian meninggalkan anak-anak sampian dalam keadaan lemah, baik lemah keimanan, baik lemah ilmu, baik lemah ekonomi. Dan ternyata pada Rabu, ekonomi dan keilmuan ini kadang-kadang merupakan lingkaran setan. Terkadang marga tak andi dunya akhirat tak andi ilmu, tak berpendidikan, dan gara-gara tidak punya pendidikan biasanya tak andi dunya. Mangkana untung ajunan seputrana mangkin beda lembaga membaul Quran Mojosari putrana ajunan sebeda membaul Quran insyaallah bakal tetinak foto sesoleh amin insyaallah putrana ajunan sebeda membaul sari tetinak foto sesolihah amin. Lebih-lebih membaul Quran akan diajari tentang Al-Quran dan juga hukum-hukum Islam sekeluar dari Al-Quran seumber dari Al-Hadis maka mun putrana ajunan ampun ya jadi Quran tak usah mate sampian di bayi mun pak putrana sampian iki di ngaji ada rusen masjid seneng napa tak seneng tak usah mate mben kilo mate keng anak gitu mau berangkat ke masjid pak asandeng saja de pak ke masjid pak di mek pak ngaji nyaman nanzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Mbian ngi compo nangi geding ngaji ngak nikah seneng nama tak seneng mbian ngaji mbian bede compo nang mbian ngaji masjid a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walladina kafaru wa kadabu bi abi ada pegemet Quran mbian cilok mate anak ngaji deh ya mbian rok tepegegi ya kan tapi mun ring Madura kan Madura Mojosari rata-rata ki ring Mojosari ini ke Madura swasta ini ke Madura negeri makanya gentengan gula dede iya keng mun ring Madura make sebeda Mojosari ada cerita na ring Madura tak tahu ngaji bener alhamdulillah cuman biasa na orang Madura ni kemun ngaji kurang angangah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka Madura ni kan mun sejaba talampus anganga gelu waca kalu lilaki kantata ro Jawa ruah mau Jawa
Nah, biasanya gitu, biasanya menjawab po. Wa ma kana Allahu liyadlilahum bima kanu, itu Jawa. Mun saya Madura biasa nak orang angangah. Orang angangah. Nika tak campur biasa nak. Madura mencoba. Akhirnya saya angangah keluh, saya kurang angangah. Patepak di sekolahan, patepak di pondok pesantren. Kalau ikut Imam Hafiz, cara baca Fathah itu adalah 2 gerigi, 2 jari. Du kiriki ni kata apa kiriki standar. Beni kiriki setengah eruan. Lah kalau pakai 2 jari nanti bacanya akan tepat itu. Tepat. Mudah 2 kiriki ni kapakun tepat. Baik saya coba, baik saya Madura kalau ikut Imam Hafiz, kalau sudah 2 jari ni kan pasti tetap. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba dhalikal yawmul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Cocok malah ngakui. Kenapa? Karena sudah pakai ilmu. Makanya orang nikah kudu maka ada ilmu. Mun ilmu tak isabe ya ada biasanya kelero. Contoh beda solawatan, di beda solawatan bah di atas beda macam senikah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jawab di bawah sallu alaih. Ni kemun jawab sallu alaih berarti tak ada saya macam solawat. Di atas kan nyoro sallu macam solawat sampian kapi. Ala Nabi Muhammad dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Jawab di bawah sallu alaih. Iya kaki macam solawat ke Nabi Muhammad. Jadi ia tas nyoro, baba nyoro. Jadi jawab pernah sallu ala Nabi Muhammad. Nih kan jawab pernah Allahumma salli wa sallim wa barik. Nah ini kan jawab pernah nih kan. Nggih. Oh tapi mun terus pandaan sallallahu alaihi. Bani sallu alaihi. Pada ban adzan, adzan kan jawab pernah pak kun rok bunte kan ki. Allahu akbar Allahu akbar. Maka jawab benar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sini kan jawab benar. Kecuali hayya 'alas shalah. Nih, kemudian jawab hayya 'alas shalah. Mun ejok hayya 'alas shalah berarti ada sing ngelakon nyoro kapi. Hayya 'alas shalah, tore sabu aja ngah. Jawab bian. Hayya 'alas shalah. Mayu sabu aja ngah. Nanti ada sabu aja nyoro kapi. Agak boleh. Nanti mun hayya 'alas shalah ni kan jawab benar. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Cak jawab hayya 'alas shalah. Jadi pada pun gelak kesah. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Cak jawab sallu alaih. Tapi sallallahu alaih. Tak nak apa sallallahu alaih ni kata pak. Keng mun sallu alaih jawab sallu alaih berarti ada macam solawat. Saya atas ni kan nyoro, saya bebe pada nyoro. Pon. Paham nggih? Mentero bunga nomor situng. Mentero senengai itu nyanyikan nomor situng carta. Kotu andi laki soleh, kotu andi bini solihah.
Jadi yang dikedepankan itu akhlakul karimah. Saya bakal ada nikah beni genteng ben ratin tapi akhlak apa sebab ratin ben genteng gak dinto pada Rabu. Kenapa kau tidak menjadi ukuran kebahagiaan? Satu, cantik dan tampan itu temporer beda bektona. Mungkin ngode ratin, mungkin ngode genteng kapan tua ao ba nomor dua mun ratin ben genteng teti ukuran bunga. Ternyata pan eki keluar beda seratinan boleh beda segentengan boleh. Cek pun deng Jakarta di atas langit masih ada langit. Empian laki na genteng ki beka pasar banyak segentengan belenget empian pun terus ke segentengan boleh bener. Nomor telok, cantik dan tampan itu relatif. Cang sampian ratin, cang gula belum tentu ratin. Tiap orang ratin neka ada bi maki genteng kan pada kan. Cang sampian genteng, cang tunggu lo pati genteng, cang tunggu manis, cang tunggu biasa. Cantik kata orang lain, belum tentu Khalil Yasin. Hah? Aku pak boleh dia. Banser. Kon ingin kisah ko ini. Jangan kolok ni seru sekali sih. Salah kita abin nih. Ini kata apa jo? Lekik baca cek aki nih katanya. Mari na pengajian lelang pun mari na bola nih kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya akhlak saya berada, nggih. Akhlak saya berada. Mana bilang buat lagu na Romai Rama. Bukan alis berputih, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu, cinta karena dasi. Coba sisi-sisinya ku koceng kau bikake. Pendong benti suri. Kau gula sisi kau. Akhlak yang utama. Akhlak si utama. Ratin ben genteng nomor situng kapan tua ao. Nomor dua, ratin ben genteng neka pada Rabu. Ternyata akan ada yang lebih, ada yang lebih. Di atas langit masih ada langit. Mun mangkin sampian seneng gara-gara andi bini ratin setahun naki. Binin sampian lebih biasa. Ngatelak si ratinan boleh, libur kasih ratinan boleh enggak. Senomor telok, ratin ben genteng neka ternyata relatif. Tiap orang de tak de pada. Beda yang laki liburan karing bini renjeng, beda yang laki liburan karing bini panca. Beda yang laki liburan karing bini lempo. Beda yang laki liburan karing bini ko. Beda yang laki libur karing bini pote. Beda si libur kasih celang. Leh, maka nampian itu tak usah ruwet palampian pote syukuri alhamdulillah, tak usah bedaan. Pada sampian celeng alhamdulillah. Karena ku lekuk beda si libur kasih celeng ni ke beda. Beda. Baungguan, selera ni kata ada pada. Bah, mun pah orang ni kalau libur kasih langsing, selempo tak laki je no. Punten bi Allah bagi kan ke kan. Pada selempo laki sekoros ala. Mak bisa apa dah laki. Ternyata pangalibur orang ni kata pada. Beda libur kasih renjang. Alhamdulillah ya Allah, bini ku renjang ngak kelandaur. Tanya aki, mak syukur kak? Iya lek, mun andi bini renjang dia alhamdulillah lek. Mun osom pau tak usah ben kelo, tang bini perandeng mulai telo. Bener. Andi bini lempo, alhamdulillah. Tang bini lempo. Ada apa kak? Bu ontong lek mun andi bini lempo je tak usah akasoran. Maksudnya tak bisa tak usah akasoran. Iya kan tang kasore ke ibi tang bini kok tidungi baba. Jadi kan tak usah akasoran selaki tidungi tanah. Kasore ke ibi ini nak. Ya beda selebur karing bini koros. Alhamdulillah ya Allah bini kuda kare koleng bentolang ngetok. Kepak. Mak libur karing bini koros kaki kak. Aduh le, mun andi bini koros je ontong le. Tang bini jibi kok iki bonya lasai dek ke Banyuwangi pangale ke Tanggul ke Habib Soleh. Aboli boleh dek ke Mojosari. Haram aban sepeda tak sekeng sekali budi. Cok si bini ngambang.
Andi bini pote, otabe sekoning. Alhamdulillah ya Allah, bini dan gula pote, tanya banyak biaya, tak usah memiliki skincare. Bener. Tepak kasih celeng. Alhamdulillah bini gula poton ya Allah. Ara apa kak? Lebur lek mundi bini celeng je lek. Mula ceno cenan pah mati lampu no letang bini elang. Biko esari ke budi na Roma de emma kakele. Ku tak nurok bunte ibu dikeng lo itu mo. Bema syukur mun celeng. Cangreng mojo sari mun tepak kasih celeng. Anga ho. Makanya la tahtakir man dunak falikulli syai'in maziyah. Jangan menghina orang lain karena setiap seseorang punya kelebihan masing-masing. Bener. Tak usah le nyalian orang, tak usah congocuan orang. Masalah keng sampean cali bi orang, masalah sampean keng cokoco bi orang, tikal tak usah nak kerena. Apa sebab mbian de remah apa orang pakun bade se becik, pakun bade se tak becik, pakun bade se seneng, pakun bade se seneng. Imshi fi tariqillah wa la tubali ahada fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha. Yang penting sudah berjalan di jalan Allah, jangan hiraukan kata orang lain karena setiap seseorang pasti ada yang benci, pasti ada yang suka. Deki mbian boleh dikantong upload status. Mohon maaf, aku tidak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku karena aku sibuk mencintai orang yang mencintaiku. Jelas? Saya biasa bu. Andi bini elo nga mancung, alhamdulillah ya Allah. Bini kula elo nga ingat penyuntang na sape. Lancep. Mak syukur kak, lekas depak le. Beda selebur bulan bini na elo nga tak narceng. Alhamdulillah bini kula elo nga aselah. Aseh. Mak syukur kak cek dengan bini na kaki elo nga lo mancong. Abu, mau nandi bini elo nga lo mancong elong terpa aja ring bini pengaruh le. Pengaruh. Ring bini tore bian. Mundeng bini elong nga tak mancung terpa ni kering bini pengaruh. Kalanceng umur. Lancung, mak lancung umur karena mun elong ngatir pak lo bengani keni. Jadi mun nanya begen jidir. Abid saya tak ada LPG naro. Ya pak ada bandi gula bu. Benar. Pada terbang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngemik boleh ibu dah. Hello. Wow. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wan, berdua nomor telok pada Rabu. Hah? Ada apa? Lekun ntar boleh. Iya, kakek mak semaknya ku tak cercer kok mundi matura serodena. Hah? Mbian oning ki dari compok akan tene ke perjalanan sekitar 7 jam. 7 jam gula ke dia tak tak nyapok haram mobil ke diri santak ban ke bunter. Menja kok karya bulan jadi kok. Mau ada nikah sudah tidak boleh leku. Ban, nomor telok. Wa khulata'uhu solihin. Saya nomor situng kotu andi lake soleh bini solihah. Saya nomor 2 nak foto saya takok dak guste. Insyaallah nak foto saya takok kalau ni kan nak foto saya ajari Al-Qur'an, saya ajari ilmu syariat, saya sabak kah pendidikan, saya sabak ke madrasah akati putra-putra ajunan, saya beda iman baul Qur'an. Amin Allahumma amin. Saya nomor telok wa khulata'uhu solihin. Andi tatang ke andi kancah sekus bagus kepi karena toro kadang kandana tatang ke ini kampo ma panas kia ka kopeng. Bener toro kadang mun bedereng laki abini polero bini ini ya panas cek le madu tak panas keng saja ma panas bi kandana tatang ke aduh le ya keng tepak ka mun tepak ka. Bahaya tetangga kan? Bahaya. Tetangga ni kemun nasma nasi. Papa nasongku boleh ben sambian. Ya mun tetangga je mun nyelepin, maki pegelem bilang ke injak pasapur le, jelek. Enten biasa. Coba.
mun beda pakna apaan kula ben sampean ku tak sik ketudusi kan tetangga kan keng tak nyaman kata tangga kok keng kesenika mangkana mun tetangga di ketempat kasih coba pada bupah keng kecubaan seele kebeleman kak kaman kula ben sampean ruwet make elegan mangkan sampai dibuaki aljar qabla dar mun sampean abangun Roma cak kur abangun Roma galuh tekku orang isi kita Roma nikus bagus napa punten sampai lambek bede lagu nah bisik-bisik tetangga ada pula artis ini apal kafe kok pernah nyanyi apa hah aneka Allah artis alam gaib nah. Apa tetangga ini kebahaya maka cara nak apa kula ben sampean tori usaha apa bagus kata tetangga masalah tetangga tak bagus kula ben sampean kur sampean bisa bagus tetangga ini insyaallah bakal bagus dia amin orang tetangga ini kepada ben orang akaca embian mun akaca mun sampean misem ke seilum kaca misem kambian coba ambian dah iya ku tak seilum kaca kieu ke sampean coba sampean merocong kasih ilmu kaca merocong kia kan biar mun sampean nih sempas ilmu kaca merocong tapkor kaca keng absak abja pada ben tetangga tatangga ini kementro bagus setore mulai dari bagus kula ben sampean mun bagus tatangga ini kebekal norok bagus empian adik tetangga cerek dak macam yang lamun ni mabuk keng cek cereng gempang lambek ibi impian berito impian ku tak secerek dia au lambek dia kak au tak percaya impian empian adik tetangga cerek coba leku atre ayam goreng pakun cerek du malam atre bakso pakun cerek telo malam atre rawon pakun cerek pak malam atre sate pakun cerek lima malam atre de onde edelum SM mercon peto mak li alet tu colong si cerek je iya mau nikah bagus sih pun tahu bahwa ni orang absak aber kita nak kejiu. On nomor 4 terakhir. Sejam lah sejam. Orang nguncang TV. Lagi ngampung dan nak leka pengajian. Apa? Gelak yang kuat derap tu. Ya, Datorot. Makin ni kekik pada kesinal Mustafa penceramah na dua. Makin ni kau pakai pada undian. Ku dah ngerti. Undian ke saya identik beni ceramah nah. Undian kupon. Mun tak percaya kak. Cek ni ke saya identik undian kupon. Coba makin undi mari kuda. Ku kira identik saya ceramah nomor 2. Coba cek undi ni kak. Makin sampai kau tunggu tak identik. Ku tak. Aduh mentereng kau Allahumma salli ala Muhammad. Iya ngerti. Wala jagian. Ila bada. Kuda yang pelantak melu undian jadu ngaden teki ya. Nah. Ya. Insap pula. Lepas dengan kocaan pote dia ni. Arab aja minta lagu Magadir. Nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladi andi penghasilan daerah natibi artena muntro dia seneng muntro dia tenang cek sampai nganggur kotu andi kesibukan kotu andi lakoh meskipun hasilnya tak banyak hasilnya keurusan Gusti Allah sepenting kula ben sampean ampun usah manusia ni kace rok norok masalah oleh napa cang Allah sepenting ala ko cek si gengsi tina ala ko jualan lah lewat online tak apa sepenting kula ben ajunan ni ke usaha nah iya Nabi Muhammad ni ada keng mojo sari pak gengsi ada keng masalah keng hasil bagi ke Allah kuda ben sampean tak rok noro karena pese nikah lo yokor kala ben lako beda toro kadang ala ko sara pese na jadi
beda saya alako nang tenang pesena ben tayo korban lah aku pesena kesebenting kula benajunan la alako pada rabu keng insyaallah mun la alako ni pakuni beri bi Allah mun ta alako namun di mah jaringan kutu beda sebab kapi wa ja'alna likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa kutu beda sebab kelu tak kira bah Allah ni kangat raki emas tak kira Allah romo turun pese ringkat tu bah ngucak njok ya mak le tak kena laku bi Allah jak langsung patron nak emas boy mun pah romo patron emas pada rabu utabe kule ben sampean abejeng tak oleh genceran pah abejeng oleh sapeh mayu mun tak sampean ya fil alamin innaka hamidum majid assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah keker limusin jeblek kok iya mun lopot mun tebak kecedak ke ku tak ambus abejeng basa bejang fardore mari na bejang sunat keker limusin mau dipetok oleh dua lah apa bejang isa ben sunat tak oleh dua empat basa sepu ban qobliana oleh dua sehari semalam oleh 10 sampai mayu aja mun bulan mangken pah beda mak sabe ring mojo sari pah ngucak jual kata teu ngasape teu ngasape pada tarawih ki ya pada sibuk pada mak sabe ontong pada ragu kula benajunan ibadah ni kata oleh tunya ibadah ni ka oleh kencan mun pah oleh tunya kula ben sampian ada sibuk kak mun pah oleh emas pernah bejeng oleh emas 1 kilo sehari semalam oleh 5 kilo pada mak emas sampian tak nemu kenengan orang penabi jadi ontong oleh kencan tunya emas sape nyari tibi usaha pada acualan arampak abareng acualan pasal saya jual pada pesena tak kira pada acual bakso ema ber acual bakso bisa beli sepeda ema temur acual bakso sepeda dan nakin jual iya tak ada rizki ni kasih nang kung guste pada ben cucu ni kayak tangkung bi guste kan cucu ni kata masuk akal toro kadang apa kalan 4 tahun tak deti beden apa tak ada toro kadang acara pacaran 3 tahun tak deti beden tak ada oh si bini pah ngupload status kau adalah mantan terindahku jangan pernah bilang mantan terindah karena kalau dia indah tidak akan pernah menjadi mantan 4 tahun apa kalan tak deti aba rempukan sama malam langsung ipa kabin kening tangkep bi pak tinggi beda ada bodoh pada bandis kita masuk akal cucu nih kak nggih bodoh terkadang orang tak lima bini kan beda kan bengkalan mau nih kanto coba bawa cucu rizki ini pada cucu tak masuk akal coba cucu nih kak beda terkadang orang ratin kita paju laki ratin yang tak paju laki beda nama tak ada sebab coba lah laki pak kali beda kan gitu saya coba lah laki pak kali beda 100 kilo paju laki beda minta nomor HP nopo leh benih kula biasa rat nyarati jadi mun beda 100 lo paju bagi nomor 2 hari apa paju biko kabin TB kok sebel deh jaga aja pada tapi njok apa njak letak yang boleh mereka tak nyanyi lagi kayak torot ideng gede ngaku bidang dina jadi kena bukan suruh nyanyi yang ku deh nggak boneka sih noro ocak lo kak sekak dintok si bisa beda pak sejam pon orang ya tuh orang tina hah sampian jauh kula jauh lah dekat kita sudah segini masa bilang jauh nak riye ke boleh jauh kan antara kita hanya terbatas antara atas dan bawah aku yang di atas kau yang di bawah ini deir
Pon, empat nih kakek ngai. Bunga nih pasti empat nih. Karena Nabi Muhammad saat itu. Orang mun ruwet, orang mun susah, pasti margana salah satu sempak. Mun benih marga laki, marga anak. Mun benih marga anak, marga tetangga. Mun benih marga tetangga, marga dunya. Empat nih ruwet orang. Bunga na orang pasti empat nih. Kesampean mun bunga pasti empat nih kak. Mun benih marga laki, marga bini, ring bunga. Oh tapi marga anak arok terocak. Oh tapi keng marga tetangga gus bagus. Oh tapi nomor empat marga dunya. Manter sempak nih kandi bagus kapi takdir ajunan. Terandi laki-laki sesoleh, terandi bini solihah. Nak foto na saya takut ke Allah. Tetangga na gus bagus kapi. Ben saja sehadir manter epasokia. Manter banyak atunya na, manter banyak abesena. Ben sehadir manter pada teka hajat. Mun sehadir pada saya andi masalah yang kak masalah Nabi Allah. Mun sehadir pada sandi penyakit beres penyakit ah. Mun sehadir pada sandi otang pelekas majar otang ah. Mun kita bisa majar sema utang manter lupa ah. Langsung amin. Itu mau anggota na bang mekar mulai deh iya.